Konindengo jigina ne kono kanto sunogo dumana musolu sunogo mugu beda kerefe doni kansigi wi dengo na mane kono sa jamana mana kote Konindengo jigina kono kanto voyage siraka musolu voyage mobili bejo kerefe doni kanjote dengo jigina ne mirela amana mana kote Konindengo jigina ne kono nine beji bokolo na musolu yo jibo juru beda kolon kono doni kanjo wi dengo jigina ne mirela jamana mana kote Konindengo jigina kono kanto finingo yoro la musolu yo finingo seke beda finingando yi kanjo de wi dengo jigina mirela amana mana kote Kodengo furu musolu dengo ni na unyanina mana mana kote Abawolo banafa abe jamana nafa muso sala de kolero jamana mana kote muso kono de unodo denna dongoywa abawolo banafa abe jamana nafa Muso yesega la wolo delego amana mana kote Kodengo furu musolu dengo ni na unyanina wolo de sherifu yo nige do balenge ujaninde nte muso mi fe ona ke jalomba wolo de bilayi yo ye do balenge Koninde nte muso mi fe na ke jalomba Fama alaka muso beto wolo de ninkelena Koninde nte muso mi fe na ke zumba Masa alaka muso beto wolo de ninkelempe Janinde nte muso mi fe na ke fanaba Eni wolo de nte muso fe iye jalomba Ali jalonte muso mi nye na ke jalomba Amana mana kote Kodengo furu musolu dengo ni na unyanina mana mana kote Jonkana waso jonkana kawa sinala libulu denko mini afarani alabalila Jonkana waso jonkana kawa sinala libulu denko mini afarani alabalila Sano, Maden Santaye, Sanouye Sano, Maden Santaye, Diamaye Sano,
Maden Santaye Den Sorona Lule Alukana Waso Den Sorobali Lule Aminata Kana Kasi Den Kola Naminato Jombeni Yelelu Alapolo Aminata Way Kana Kasi Den Kola Naminato Jombeni Yelelu Alapolo Aminata no wande ango kuma fumenga fitini Namu ole kiedo Namu me wati wa amla Namu ena atata aka Namu alibi osaka ani sababu ka wato Allahu ke dengulu awa komo kakashaya Namu donc bi ena o devie doni Namu ambe alojo dengulu sunalo Namu ya rasul alayhi salatu wasalam awa suna mendama rasul ya suna dolo donc on le famuna aya hadisalo kafoko kullu maulud rahinatu bi hakikatihi tudhibahu anhu yawma sabihi wa yuhla wa yusamma donc o afola nyana deja kalojo denguli o chela suna shalo chela suna shao abrebre le gudon mo mangaka suna shamen négligé alhamdulillah rabbil alhamdulillah le kamoche de la mena kungolo o kamoche koko uruba king be akanki jeja ka den ya demulike ko ni ka den ya demulike ko ele oju wa la dono ele oju iwa la dono hadisa jedo yo le fola ele oju wa den bo den ya ganyan bolo yo sala mendi la lamawe ablay jusuloju yakela lagujati le koso itakela to nyingo so mo ko no din cafe na shadow dolota kuibo jala e expression ka janye ku ya fa la nyana on aniala yakela yesu na sha menvo ne wo suna sha respect demanda polo ola ma setetenye nganje froche ila la dinta la nyakoso hekeme neni ile hekeme ne mandinta kulo ila la fenga obo nyo de bodde mengunga digala o den lele alla nyanye digala nya salam la atudi ya jema bla ila la shaka ko wajigita alama kwa la yo menale parce que mengo so koni ka jurul do alala wala ejuru sala alhamdulillah alhamdulillah wela ding comment on dit ça la koma krana haya menga banje ko wati wa amna ukana obekana angumo to sha yango denguli o kien don kiti dile chama ya kono donc retanu encore et labla encore jamengu etrelawe kien don yao comment le retanu et labla là encore voyez maudi on le khatini kien don atoye là o jamenawi donc le kien don kiti dile chama ya kono ala chaba alayhi salatu wasalam hadisa mewana kien don takolo kila kwa alayhi salatu wasalam al khitanu sunnatu lirijali wa makrumatun linisai
alhamdulillah rabbil alhamdulillah rabbil alamin wale khitanu ko fome nyakien don le o sunatu kien don yesu na lele le rijali kien don yesu na le don le rijali kien don yesu na lele namu kieluye na wa makiru matun kien don ye onelele kien don ye onelele le nisa kien don ye onelele bajoa wala bole to kien don ye ko bebe lele kien don ye ko bebe no hadisa mewe alhamdulillah rabbil alhamdulillah no nanga hadisa menve namu ai feka hadisa me feka fanya na lewe namu ko musulu akaka kiendo namu no hadisa lo magalu ata o hadisa ata awaya katara jojo do en fulo alhamdulillah rabbil alhamdulillah rabbil alamin awe hadisa dogbe lonko namu kwala chila ba ko kiendo mbama namu koni kafe musulu kiendo namu kwika na tre katimi namu kuya anu le tre namu donc hadisa me onko namu hadisa lo mgalu ata ofuye onko kata ojo do en fulo alhamdulillah rabbil alhamdulillah ben fu kro emene hadisa bebete bimana amamla chilama hadisa lo hadisa mema mla chilama alhamdulillah rabbil alhamdulillah rabbil alamin chila aja o kafoko suna lo cheluma hadisa kalima o alafubi aja kafoko suna lo cheluma o ku chemale me ama o kake musoluta onele o le te ko male kwa parce ala wa musolu honore kwa na lo ni ko shemambale menu zitekinewe alhamdulillah rabbil alhamdulillah donc ce qui est dongu sunalo Shalo shame wa mla depuis ma Ibrahima mama ala fo Ibrahima ma Ibrahima mama kwa na lo akwa hivi ibutala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa atamahunna alhamdulillah rabbil alhamdulillah rabbil alamin no makien don ye odolele ala kalima jone lu wajiga Ibrahima mama kalima dama nelu kien don yo o kalima menul tapundi lewe ala ka je Ibrahima la kwa ya je kien do kawe onko ka gbese gboro on ka waji yaka kawe onko dalo kusukusu o ka waji yaka jedo nuno o ka waji yaka kawe onko kawa ko sheta bo ka waji yaka kiengo sheta lio ka waji yaka shuin vralo ta tere o ka waji yaka alhamdulillah rabbil alhamdulillah rabbil alamin jama ko meni ewe no mambo tete o kela koko ala nana o ke Ibrahima mama sunale menge kam la meme Ibrahima mama sa hali kataka se adin bebro hali kataka do kila se moto bebo o kake sunale o menu bekawi alhamdulillah rabbil alhamdulillah rabbil alamin
parce que fond na wa fond ne non ma fond beye ndoro gade jale lule a fond beye adama din la kosolale a fond sifie manyala alhamdulillah alhamdulillah na do de nungo sheka gen ka timiu e ke ko tedule noma e blada kawen ke e ke torolen ko anyongbe ma na do de ka ko sheka she aka timi no na ka timi la gbegbe shwan ilaika parce que ndo gade ja tedulu olu tekela be anda denia watu lombol ka ko shete we shala hali ya agbegbani njebadi ndo yi sigi akwo jaw mewe o ya dama din chebola sitran lale ka dama din senya alhamdulillah alhamdulillah ni chouinvra ka djen encore et que nyona fonle ni chouinvra ka djen ka se degré de l'encore no yesi ajuko na la kana awajiga me ibrahim mayolo asi se ban wasanje bisin kwa ya je kiendo no imalo ko bre newe alhamdulillah alhamdulillah ole ko dala fala kulana ko wa ibi ibutala ibrahim rabbuhu wajowa ibrahim atiya la jabi ibrahim atiya la jabi kesana la ibrahim ibrahim atiya la jabi kesana la ibrahim la modol wa bola o nyame mawe waje mafon luta ko ka failunya jago ya la o jado le mene imanga ka bote ka kesembeka ni ka kete duwa balaga chanja menoi fia fole wa ivi butala ibrahim rabbuhu ibrahim atiya la jabika watilo ibrahim atiya la jabika watilo ibrahim la ka ibrahim la jabi kalimati kala jabi ni kalimalu le noma okela menge aka bebo isha aka bebo ashama ala ko loko inni badi ala ko loko ne ala o ja en luka we la baninge bale ile da we la bambale lima mundo nasi we la bambale lima mune molu ye imama o jameno ye et c'est que là molu nyamro mo menye molu nya bimana mo me molu gidela kala shajala imama c'est que là encore kudi watu linasi kake mbole mo be na examu tambo mema alhamdulillah rabbil alhamdulillah rabbil alamin masala fola duguma solan dolote suratul mumtahana tilo badi ko wala kadi kanati lakum fi ibrahima uswatun hasanatun إذ قالت لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة إذ قال لقومه إنني براء منكم ومما تعبدون لا ينالوا أحدي سورة الممتحنة لا بد كامجة لا ينالوا أحدي الظالمين وإذ ابتلى إبراهيم ربه إبراهيم تيا لا جابلك واتلو تيا لا جابلك واتلو إبراهيم لا بكلماتي ni kalima lule fatama ni kalima lule noma fatama
Ibrahima ka dafa kale kalima lula tikito welo kunne alawo wela baninge bagale ilela wila bambagale limamune wila bambagale limamune Moluye Ibrahima ko welo ko yanjuru ya dolunko yanjuru ya dolu labanko limamunele kala la yanalu ahadiya zalimina la yanalu ahadiya zalimina la yanalu ahadiya zalimina ko kala Ibrahima ko wa mizuriyati Ibrahima ko dole jana wi nyoma jana la ka khera o khera kiye no khera ka dai leguma ni juriyalu malaswala allo no ma kherate imagine mo baba dolu timina anda jalu lo ni ma baba dolu katimi a sala foi maso ajuriyalo be la yanalu ahadiya la yanalu ahadiya badi weti dolu ka sanko a weni sala din lu ka bien beshuli no kare tala kela te kabon no ma o bien o kheraka munya ilema jani kheraka keye yakan ka fa la malenko ko ndiga la khera me kana bonjuru ya kono Ibrahima yo le kewi a ko ndiga la ko Canada na guma de kwato nduru ya do ya kalo donc okoma wana munafe Ibrahima ya alaya Ibrahima ka wando ya kudi watule akolo ko Ibrahima buya kiendo aguya jedo kienlo aguka jedo kienlo no man ni murule sanje bisen dafa ni ko imalo ko brenewe ola jala ojo Ibrahima tewe shana la nyakatimi ngolo okela menga alaka na omengewe sunale Ibrahima ajuru ya beye ani ni nyom beye ngolo kien don wa boja meno olewi itina taje nyosi lo kafoko musolu ta kien don bola yane itina ta oje maintenant même fola olo comme na ni musolu ya kien don le amma sarata alama denda ma menge de lo miena ala menge anana jomuso menzo na le mo hajarale akana kono jayake comme ne ma dezo fese ne do awe krola choma yi haki do denimeno kadro sanwe na juru ya so anye anana odi chomba ma menge ala kana ke Jombas dona no le bona ala kana heradioma oniso jaka fabla chombalo e chesanye kemeni kwa demasyo baon no demenga na so no mayese trongela ola donc niso ja buena chombalo menge halikata sete o makunko bamusoma c'est ça adama de ya le guye quoi badi alhamdulillah jawa jala lojo mo nyoya te sentiment ya la noma alhamdulillah donc le mon sarata kaniki est ko pour que vraiment juste choya kaya comme a jono et na jomso sola zawatre donc chomba kana shia okana chomba ya hakikala comme wiki ya kuina sola zawatre ni nyomro de takie ni ona anda tekine ando le kie ni kala obawi bokela ci acheba wa guki ya kumena yetaji awoko kela igel lo fiana le adama de on no ma iguli ko makanle ni mi ko makan jate mi gule jate we alhamdulillah alhamdulillah olo za modo ka koma yeme mo la kwa letra kwa ndra ko kuma kande mena
Ça dit, il est ni bébé là, on va faire ça, il est ça. Tomba quoi, mais le comme il wiki est, mais à dîner, il y a trop flasoro. Il y a l'ango terrelile, et quand encore, jamais grotani, ahoro matanganjalo, il y a au diatre. L'on m'a lui, même voilà, et Mousso Takien devant faire, au Leni. O hadisa benje encore molo woke la droit info le encore alhamdulillah alhamdulillah. Donc comment la sunya ko so foi il était dinalo fo me aja ojo muso ya kanka kiendo aje bon kamo chemene ibn Kayyim al-Jawzi aliwe muso takin donka modogbe wana sharuho ke alita kuma mena kwali ni lon magalu ka bema lon magadolu ka bema nyonya ka ko muso takin do mustahabulele kwali mason parce que foi tajiala dina lo fomenya musolu ya kin don ake wajibule wala ba sunale wala ba mustahabule surtout ko doton lu ya recherche chema wan fo ka ko kin don mai musoluma waje kin don mai musoluma parce que kin don toro le musoluma ko men lo toro ka buya katima nafa ka shama yalo anyon kedi anyon to la eni alhamdulillah alhamdulillah donc aujourd'hui on fait quand même voir qui don le wati ta sunya ko so o le nyine donc ena et qu'il a dit non de temps en temps agnalo amla ko ma te anda mena comment dire ça nous conseille par rapport à cela. Donc on a dit dans notre prêche, l'islam autorise l'excision des hommes, mais pas les filles. Pas les filles. Il n'y a aucun texte islamique qui est authentique, qui comment dire ça, qui exige l'excision des filles. Donc c'était ça à peu près le thème. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bon, nous faisons non. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, alhamdulillah. Oui, c'est quand même mal au Cameroun. Bismillah. Non, parce que quand on parle de ce problème-là, oui, c'est que c'est un problème qui est devenu maintenant mondial. Donc partout on a remarqué que le monde nous canapé. C'est un peu important de parler de la physiologie de l'homme et de la femme. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que physiologiquement l'homme est différent de la femme. Donc quand on regarde la verge de l'homme, on voit tout de suite, quand l'homme naît, au niveau de sa partie intime, surtout au niveau du pénis, il y a un prépuce. C'est ça. Donc le truc il est couvert. Ça veut dire quelque chose. Pourquoi c'est couvert? C'est pour des raisons forcément hygiéniques. Parce que hygiénique à Boyan est à toi au Cameroun. D'accord. Parce que quand l'homme, pendant la fécondation et le développement du fœtus, l'homme ou la femme nage dans un liquide, ce qu'on appelle le liquide amniotique. Ce liquide-là, c'est fait pour pouvoir entretenir le prépuce jusqu'à terme. Mais maintenant, si la verge est dehors, ça peut avoir une infection. Ça peut porter préjudice à l'enfant. Même au niveau de la respiration, c'est-à-dire le processus vital même de respiration, ce n'est pas à l'état quand l'enfant sort du ventre, c'est pas pareil qu'à l'intérieur. Le rythme n'est pas pareil. Donc si Dieu fait ça, on fait des analyses, on regarde, c'est pas pour rien. Donc naturellement on voit que c'est déjà fait. Dieu ne fait que nous
dévoiler les secrets. Pourquoi j'ai mis ça là? C'est pour pouvoir protéger parce qu'il peut y avoir des infections. Et ça maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la vie réelle? Les enfants, très souvent, qui ont gardé, dont on a fait garder le prépuce, quand ils grandissent, ils ont toujours des problèmes urinaires. Il y a toujours ce problème-là. On ne dévoile pas. C'est la même chose que ce qui se passe avec les homosexuels. On n'en parle pas, c'est une réalité. Ils sont toujours à l'hôpital parce qu'ils sont partis où il ne faut pas. Mais c'est des secrets médicaux. Donc, ce qui se passe, qu'est-ce que quand on voit que c'est fréquent, les infections urinaires, c'est ça qui explique pourquoi Dieu nous a dit de l'enlever. Et quand on enlève, on observe cliniquement, on voit qu'il n'y a plus de problème. C'est-à-dire que ce problème-là, voilà, se pose au niveau des ceux qui n'ont pas retiré. Quoi. Voilà, c'est ça. Tous les blancs ont ce problème-là. Parce que dans le monde blanc, ils ne font pas beaucoup. Et ils ont tous des problèmes, des infections urinaires. Alors que la femme est déjà, c'est propre. L'hygiène de la femme se fait naturellement par les règles. Voilà. Donc cette partie qu'on enlève, qu'on appelle le clitoris, on touche un peu, ça c'est la partie qui crée ce qu'on appelle le plaisir intime. C'est ça. Alors si vous portez atteinte à ça, ça crée des problèmes. Mais il peut y avoir des maladies aussi qui sont liées au clitoris. Et le clitoris peut gonfler comme un sexe mâle. Et ça c'est une maladie. On soigne ça. On peut soigner par l'ablation, c'est-à-dire on coupe, soit on apporte des médicaments pour pouvoir diminuer, de sorte que ça disparaît. Ah, quand il y a un furoncle, quoi. C'est ça. C'est-à-dire des abcès. Voilà. Donc c'est ce que je voulais ajouter. C'est très important qu'on utilise la physiologie de la femme et de l'homme pour mieux expliquer ces phénomènes-là. On comprend mieux que le Coran n'est pas un livre au hasard. Exactement. Merci beaucoup. Tout à fait. Et à Berea, à Bessewen Nebon, Wati Koso, Amase Wala, Amase Trala ou le Bessala. Donc on a démoulé que. Allah que Bradile. Allah que Bradile. Voilà. Parce que aller à la Sigialo. Donc Namake, et c'est grâce à Boule Halati qui se Jemla. Jamla Gounye Toy, et c'est cassé Jeptian Wati Dolo. Allez, Bune Bassi Jawa Fala, qu'on ne même pas qui est d'eau. Ko otia selea o ko tebe ko ani atria encore et limamuya tebe na obeye hadisu do influele quoi. Donc la halbo sanka de on ka balo ka wato Allah ka amin taqullah alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يسلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قد اجتمعنا اليوم على حقيقة هذا المولود وتسميته بفرد الله وسنة نبيه سميناه علي سميناه علي هل بوساني على قدم بالو kabraka atoko ke wato Allah oke awon to menzo kala den la olowa ke aliyule awon to menzo kala den la olowa ke alile donc lo kwenge kufa ikilale ali donc awato la afalela albo san kabala toko ke wato Allah oke kabala toko ke wato Allah oke Allahumma bariki lana fihi kama barakita Allahumma bariki lana fihi بياكل الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Oleh.
Ambla Chemena. Maman, c'est fini la cérémonie. C'est ça. Franala. Allo Namolugube. Koka 140 de Kamoluma. Ko 20 euros. Koka dia konana. Un commun Ambeta Kolo. Et des Menoukunga. Tiens. Tiens. Wati Benalo Kolo. Afana Chombana Dungoyala. 40. Kadi de Mama. Niche Chomba, Niche Abarka Barka. Chomba. Wole deux. Afana Chombana Guimala. Allo Tigade Namolde. Ade Nyake Kon Namolde. Et le de Namol Badembe Adenele. Pour aller na Dongo Yao, 40 euros. Pour Kadama, Kadi a Ponyama. Voilà Dembalo. Allah Amin Arabi. Amin Arabi. C'est collé. 30 euros. Kadi de Mama. Kadi Kolana. Kadi Nkula. Tu vois? On est encore. Nambori Blanjale. Abudalo. Andala Fusika. Agusralu a folate. Koni Momenga Dendima. Si Blanda Ole. Otiwa Ke. Ifalele. Ifanima. Ole Obolule. Donc à Franama Namvala. Pour 30 euros. Pour Kadama. Pour Kada Konyama. Voilà que bag. Abalka. Allah que Brazil. Algo San Latia Yama. Kanazi Amita. Demulukumata encore. Latia Yama Ninen Alaope. Kanazi Fatuta Demulukuna encore. Latia Yama Ninen Alaope. Raka Kanafana Braka Aladura. Ancha Barka. Après, on va donner à notre femme, Inch'Allah. Merci beaucoup. Dunia da o Allah be se fecha ma fenena Allah famada ye wala baliya mu fala ye Allah famada ye de wala balika mu kalala bella jeleni da kale do Allah be se fecha ma Masikana kona lakasi Nadi kasi fanafe Alukana de wala balilu lakasi Koni made wala sunguru bayagalo mebe daila Dimade wala subaya
ikana yada ikana wazo de kuntanuna ni wasora de wolo balilu la foroba masabi nyanki Allah ya famade alima musa ni Allah iso de kedije na iso de musa bela de musa ni musa beta بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين أرزني على دنيا دنيا وينني على جوا كسلاوا بو ni alaka saladu ani akam planku beke moyalo ko to Allahu alaka ala gulu jaw men no anda ko rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama dion kake zuriyatu tayyibatu ko to Allahu alaka kake zuriya bebel ko to Allahu alaka do men je ko na ku aliko ni alaka ulu beke dunya bebel ko to Allahu alaka annuna ali namila ibrahima jatu roma denglu Allah nyamato Allahu ala yalaga e andi kake andi le ko wato Allahu ala kaya kake van li silo ko wato Allahu ala kaya naraka nafal baraka ala dulo rabbana hab lana min subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah atawal arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين علي يا جوا Bojuru beda kolon kono doni kanjo wi
jigina ne milila jamana mana kote koninde ngo jigina ngono kanto finingo yorola musolo finingo seke beda finingando yi kanjode wi dengo jigina milila jamana mana kote kodengo furu musolo dengo ni na unyanina mana mana kote abawolo banafa abe jamana nafa muso sala de kolero jamana mana kote muso kono de unodo denna dongoywa abawolo banafa abe jamana nafa muso yesega la wolo delego amana mana kote kodengo furu musolu dengo ni na unyanina wolo de sherifu yo nige do balenge ujaninde nte muso mi fe ona ke jalomba wolo de bilayi yo ye do balenge koninde nte muso mi fe na ke jalomba Fama alaka muso beto wolo de ninkelena koninde nte muso mi fe na ke zumba masa alaka muso beto wolo de ninkelempe janinde nte muso mi fe na ke fana bae eni wolo de nte muso fe ye jalomba ali jalonte muso mi nye na ke jalomba amana mana kote kodengo furu musolu dengo ni na unyanina mana mana kote Jonkana waso jonkana kawa sinala libulu denko mini afarani alabalila jonkana waso jonkana kawa sinala libulu denko mini afarani alabalila Sano, Maden Santaye, Sanuye Sano, Maden Santaye, Diamaye Sano, Maden Santaye, Den Sorona Lule, Alukana waso, Den Sorobali Lule, Aminata, Kanakasi Denkola, Naminato, Jombeni Yelelu, Alapolo. Aminata way, Kanaka si denkola, Naminata, Jombeni Kelelu Malabolo, Aminata, Aminata, Mobili Yesano, Maden Santai, Sokeye Sano,
santaye lunyuma yesano maden santaye den soro na lule alukana waso den solo balilula aminata kana kasi den kola naminata jombeni yelelung alabolo aminata wembade kana kasi den kola naminata jombeni yelelung alabolo aminata sinaya kagele dungulu baliyala aminata nyani kagele den solo baliyama aminata fudu kagele den solo baliyala aminata nyajila jaden kola. J'ai l'impression que l'ange qui donne les enfants sur terre est aveugle. Comment tu peux comprendre que dans des familles, il peut y avoir 10, 15, et dans d'autres familles où il y a beaucoup d'argent, la fortune, il n'existe même pas un seul enfant. Ça, les voies du Seigneur sont insondables. Dulen soro dobe de woro ota tonodum nimbe farani mansa alalila jonkana kawa jonkana waso sini alla libolo dobe yere turu ota dulen soro dobe de woro ota tonodomu nimbe farani mansa alalea jonkana waso jonkana yada sinia ale bolo nimbe voir les gens. Vraiment bébé, ça y est, j'ai fini. Et c'est tout. Mamie là, tu l'as pas le fois. Mamie là, c'est mon mari. C'est son mari, donc elle est grosse. Monsieur pense, j'ai la plus fatiguée de ma grande soeur. Je vais tout te retirer ici. C'est pas une blague, regarde. Donnez-moi la lumière les enfants, s'il vous plaît. Hein? Sinon je vais blesser mon loulou. Hein? Voilà, merci. C'est bon. Ah, c'est ça. T'as des pièces comme ça, dedans? Non. Il y a bien en attrape. Moi, je vais prendre le bec. C'est symbolique ou c'est pas symbolique? Moi, j'ai mis 5 euros. C'est symbolique, c'est pas que c'est pas que elle veut, mais c'est symbolique. Après, je vais dire les quand il a mis un golet. C'est bon. Bien emballé. Bien emballé. Non, j'ai pas. Tiens, on va mettre la C'est mis dans le. Voilà, mets dans l'eau. Mets dans le. Ici. Mets ça dedans. Jette, papa. Voilà. Chez vous, on ne fait pas ça. Pourquoi j'ai fait mon téléphone? La pièce, je viens, mais pas le téléphone. Maintenant, il se dit, bon, est-ce qu'il ne faut pas reprendre pour rejeter? Non, c'est bon, mon fils. Et ça vit. Maman, photo. Mais viens là, viens là. C'est mon message. Faut tourner encore, on voit la face. Regardez, mais c'est qui voulait m'amener. En poche fit le j'ai ramené quelques lames. C'est ça.
C'est Juliette même qui est vive. Rapprochez Fitini de côté. C'est terminé. C'est trop nul. Maman, on est déjà à la chronique. Un vrai coquin. Avec une sur les touches. Oui, là c'est la V7 fois. Si je t'en Viens. Tu veux pas le téléphone? Mais il y a ça pour pas le téléphone. Quand on va lui s'est trompé, c'est pas ce qu'il devait faire. C'est ton poulet la plante. C'est ça, c'est fini. Là, ça va commencer là. Allô? 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 Ouais. Calvin. Allô, ouais. Non, c'était pas exprès, mais ça. Salut, ensemble. Mais tu t'envoies la tête. Joli Jacques, mon pépé est bon. Je le vois même pas. Il m'appelle. Après, oui. Ami. Il m'a dit, mais la taille, elle est Attends.
Ça y est. Là, elle continue. C'est qui le beau gosse? C'est Ali? Comment il s'appelle? Ali ou bien Ali? Comment bébé? Tu l'as lavé ce matin? Rincé vite fait. Comme vous savez qu'il y a pas de lavage là. Tu vas pas laver ça. Il faut bien le laver, il va devenir clair. Il a changé, même on le reconnaît même. C'est ça, ça change. On m'appelle ce matin. Je peux pas répondre en fait. Tu peux pas répondre? Non, il est pas là.